Good morning, class. How are you today? Hopefully, all of you are great. Okay, this week we're gonna learn about cardinal and ordinal numbers. Are you ready, guys? Let's check it out. What is cardinal numbers? Cardinal numbers is the number that used to express quantity from the objects. Cardinal numbers itu adalah angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah dari suatu objek. Ya. Now, next. How to use cardinal number. Penggunaan dari cardinal numbers itu sendiri, kita bisa lihat di bawah ini. Cardinal numbers digunakan untuk menyebutkan jumlah dan biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan how many. Like an example, how many books do you have? How many apples do you bring? Yeah. Or how many shoes at your house? How many cars in your house? Setiap menanyakan jumlah, kita menggunakan kata how many. Dan kita akan menjawab dengan cardinal numbers. Ya, how many books do you have? Oh, I have 100 storybooks at home. Ya, or I have 2 pens in my bag. We have 3 cars at home. Ya, itu adalah contoh penggunaan dari cardinal numbers untuk menjawab pertanyaan the question how many. Ya, oke. Nah, satu hal yang perlu diingat bahwa cardinal number itu adalah bilangan bulat. Ya, bukan pecahan. Ya, ingat dia bilangan bulat. Oke. Next. Sebagai contoh kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and so on. So you're gonna practice this, ya. Kalian bisa practice sendiri di rumah how to say it in the right and the correct pronunciations. Okay, like number 1, 2, 3. Be careful. 3. That's not a tree, pohon. There's a 3, th or in 3, the numbers. Sama sering sekali orang salah mengucapkan kata number 6. That's not a sick, sakit, S-I-C-K, sick. 6. When you say 6, number 6, make sure you say X, ya, ada S, another S sounds at the back. 6, ya. 11, not 11, ya. 11, elephant is a gajah, ya, animals. But 11, the numbers. Or like 12, some people say 12. No, that's a 12. Okay, that's only a few example how to say the cardinal numbers. Okay, now let's see. Yeah, in example noun phrase, cardinal numbers 1, 2, or 4, 3. 1 apple, 2 apples, or 40 apples. Remember, if we will use a suffix s at the end to show the objects is more than once, ya. Jadi kalau menulis I have 2 pens, ada s di belakang, because suffix s to show the object is more than one. Okay? Next, we continue. Ordinal numbers, ya, pay attention this, ya, because that's gonna be different, akan berbeda dengan cardinal numbers, ya. Ordinal numbers that's more specifics, ya.
Okay, what is ordinal numbers? Ordinal numbers is the numbers that used to express sequence or to express about positions or levels. Jadi, angka ordinal numbers itu adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan urutan, posisi, atau tingkatan. Oke, jadi nanti kalian akan melihat perbedaannya bagaimana menggunakan cardinal numbers or ordinal numbers in the sentence. Okay? Okay, the example ordinal numbers is number 1 as a cardinal numbers. We say it in ordinal number is a first. Next, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, and so on. Okay, you have to pay attention with the sound and this, not second, first, yeah, is how to say it, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Ya, perhatikan baik-baik how to say it and how to write. Oke, sekarang kita lihat contoh di noun phrase ya. Ordinal number first, second, third. First time. Ya, misalnya kita mengatakan bahwa ini baru pertama kali saya join mengikuti klub ini. This is my first time. We cannot say this is my one time. Yeah, that's wrong. But we can say this is my first time to join with this club. Ya, ini adalah kesempatan pertama kali untuk saya join dengan klub ini. Or how we use second opinions. Ya, second opinions. Example seperti kalau orang pergi ke dokter, ya, diagnosa penyakit, and then kita tidak yakin, maka kita mencari pendapat lain, ya. We can say like, okay, we find our second opinions. Ya, mari kita cari pendapat kedua. Ya, second opinions. Ya, pendapat kedua. Kita tidak bisa mengatakan, we cannot say, let's find the two opinions. No. Ya, there's a second opinions. Okay. Okay. Now, example third grade. Okay. Where are you now? Oh, I'm on third grade. Ya, saya di kelas 3. Oh, ya, waktu kita ditanya, kamu kelas berapa? Oh, I'm a third grade. Saya berada di kelas 3. Or, we can say, I am in 7th grade. Ya, 7th grade, kelas 7. Ya, atau berada di kelas 7. Oke? Next. Kita akan lihat bagaimana penggunaan dari ordinal numbers di dalam tingkatan, levels. Oke, kita lihat gambar ini adalah tentang winners, ya, pemenang dari sebuah perlombaan. Kalian lihat cara menulisnya. Berbeda dengan cardinal number hanya menulis angka biasa, tapi ordinal numbers perhatikan angka 1, there's a first with ST, ya, ada ST di belakangnya, first, second, and third. Oke. Bagaimana cara kita mengatakannya? Is I am in the first place. Ya, saya berada di peringkat 1. Ya, di dalam I'm in the first place and in this competitions. Ya, saya meraih peringkat 1 dalam kompetisi ini. Or I am in second place. Atau saya juara kedua, peringkat kedua. Or
I am in third place. Saya berada di peringkat ketiga. Yeah, that's how to use ordinal numbers. Okay, example, second years of senior high school. Ya, saya berada di SMA tahun kedua. Or at 37 floors. I live in 37 floors. I live in apartment at 37 floors. Saya tinggal di apartemen di lantai 37. Ya. Jadi dia menunjukkan ordinal numbers itu menunjukkan a level atau tingkat. Next. Atau ordinal numbers kita gunakan untuk menyatakan tanggal, date, ya. Ordinal numbers juga digunakan untuk menyatakan tanggal, misalnya August 17th, June 3rd, ya, or like this. The date, February 15th, December 31st. Bukan 31, 31st. Ya. Okay. Example, my birthday on November 3rd. Ya. My birthday on November 3rd. I stand on the third line. Ya. Okay. I move on the August 17th. Yeah, that's how you use ordinal numbers on the date. Now, how to use ordinal numbers in sequence, urutan. Ya, contoh kalau suka bikin video tutorial make up, masak, ya, atau mau fix something, ya, memperbaiki sesuatu. Kita bisa menyatakan di dalam menggunakan ordinal numbers urutannya, ya. Contoh kalau kita lagi tutorial tentang memasak, we can say like first, ya, kita bisa katakan sebelum memasak, okay, first turn on the stove. Oke, pertama kita nyalakan kompornya, ya. The second, put your pot on the stove. Ya, yang kedua adalah letakkan panci di atas kompor. Atau yang ketiga, ya, setelah banyak 4, 5, 6, yang terakhir we can say turn off the stove. Ya, kalau sudah masak dan udah matang makanannya, kita bisa mengatakan turn off the stove. The last, ya, or the third, the fourth. Ini menunjukkan sequence, urutan, ordering, ya, urutan, in order, secara berurutan kita menggunakan ordinal numbers. We can say number 1, number 2, number 3, no. Ya, that's itu untuk menunjukkan jumlah. Okay. Good. Penggunaan ordinal numbers pada fraction atau pecahan, ya. Yang perlu diingat, menyebut angka yang ada di bagian bawah pecahan dan pembilang adalah angka yang di atas. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris, angka penyebut menggunakan ordinal numbers. Misalkan untuk menyatakan 3/4, maka kita akan gunakan kalimat 3/4. Ya. Contoh 1/2 atau setengah, 1/2 or half. Ya, 1/3 atau sepertiga, 1/3. 1/4 atau seperempat, 1/4 or a quarter. 1/5, 1/5, dan seterusnya. Ya, menggunakan ordinal numbers. And 2, 3/5, 2 and 3/5. Ya, 3, 1/4, 3 and 1/4. Ya, that's how you use ordinal numbers in fractions. Itu penggunaan cara pengucapan ordinal numbers di dalam pecahan. Okay, example in sentence.
Okay, you've got 5 bags and I only got 2. Ya, kamu dapat 5 tas dan saya only dapat 2. Ya, 4 parcels came this morning but only 1 was for Mark. Ya, 4 parcel datang pagi ini tapi cuma 1 untuk Mark. I have 2 daughters and 3 sons. Saya punya 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Oke, itu contoh dari cardinal numbers in a sentence. Now, ordinal numbers in the sentence. This is my first visit to New York. Ini adalah kali pertama saya, pertama kali untuk mendatangi kota New York. And then, is Brian her second or third child? Apakah Brian anak kedua atau ketiga? Or, my birthday is on the 4th of December. Ya, ulang tahun saya di Desember tanggal 4. Okay, homework for this chapter is make each 3 sentences using cardinal and ordinal numbers. Jadi membuat kalimat menggunakan cardinal dan ordinal numbers. 3 sentence, 3 kalimat menggunakan cardinal numbers, 3 kalimat menggunakan ordinal numbers, ya. Tulis di buku homework dan kirim by WhatsApp. Okay? The second, yang kedua adalah practice how to say it. Ya. Berlatih bagaimana cara mengucapkan cardinal numbers. Pengucapan cardinal numbers dari 0 to 20, ya, dari 0 sampai 20, kemudian dilanjut 100, 1000, 1998 and 2020. Jadi ada 24, ya, 25 numbers. Yeah, you have to say it in cardinal numbers. And then ordinal numbers, just say it from the first until 10th. Ya, 1 sampai 10 dalam ordinal numbers. Send by voice note. Kirim dengan menggunakan voice note. Okay, class, I'm done for today. Thank you for listening to me. See you next week. Bye. Have a nice day.